Om Krishna Madhusudana Vasudeva Jana Om Krishna Madhusudana Vasudeva Jana Jaya Madhusudana Jaya Madhusudana Jaya Madhusudana Jaya Jaya Shri Madhusudana Bhaja Madhusudana Shikla Madhusudana Jaya Jaya Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Jaya Radhe Radhe Krishna Krishna Govinda Govinda
परमेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादविघ्नगुणातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमाकर्णं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान ख्यातिशयनं सुन्दरं परमानंद श्री गुरुदेव प्रेममय श्री गुरुदेव चिन्मय चिद्घन चिदानंद श्री गुरुदेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री राम। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। आज पवित्र पणा संक्रांति। ये पणा संक्रांति दिन महावीर हनुमान जयंती समग्र भारतवर्ष में पालित हनुमान जयंती सहित आम नाम प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु जे भज निताई गौर राधेश्याम जप हरे कृष्ण हरे राम ये नाम प्रचार करते से होती बड़बाबाजी राधा रमण भी आज जय आज आंबेडकर के संविधान द्वारा भारत स्वाधीन भारत संविधान लिखायित आंबेडकर आज तुलसी मूल आज गोटे मास पर्यंत ये ठेकी बसा कहुँगी ठेकी बसा संक्रांति आपर संक्रांति हम ठेकी गुठा संक्रांति छोटिया शिकार छोटिया कलशटे छिद्र होगी रहे पानी दि जाए केवल तार उद्देश्य होती तुलसी गछ को बंचे रखा ये हूँ प्रथम कथा। द्वितीय ग्रीष्म ऋतु
ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, এই গ্রীষ্ম ঋতুরে বর্ষা ঋতুକୁ আহ্বান କରିବା ହିଁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମଦିନ, ଓଡ଼ିଶାର ଜୟନ୍ତୀ, ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆବର୍ଷ, ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆବର୍ଷ। ଆମେ ଯେମିତି ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାକୁ ଇଂରେଜ ନୂଆବର୍ଷ ବୋଲି କହୁଛୁ ଇଂରେଜ ନୂଆବର୍ଷ, ତାକୁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା କେତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତାହେଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ସଂଗ୍ରାମ କରାଯାଇଥିଲା? ତେବେ ଇଂରେଜ ନୂଆବର୍ଷକୁ ଯଦି ତୁମେ ପାଳନ କର, ଏ ଦେଶ ହଉଛି ମତ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ। ଏଠି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାକୁ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାକୁ ଯଦି ପାଳନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ତାକୁ ତ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ମତ ନିରପେକ୍ଷ କଣ ହେଲା? ତାପରେ ଇଂରେଜ ନୂଆବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତ ନୂଆବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ପ୍ରତିପଦା ଦ୍ୱିତୀୟା, ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ହଉଛି ହିନ୍ଦୁର ନୂଆବର୍ଷ। କାହିଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ସେ ପାଳନ ହବା, କାହିଁକି ଆଖି ଦେଖେନି? ଆମେ କହୁ, କେହି କେମିତି ଜଣେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହିବାଟା କିଛି ନୁହେଁ। ସେଇଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ନବବର୍ଷ, ଆମେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ନବବର୍ଷ ହଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜର ସଂସ୍କୃତି, ନିଜର ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଗବେଷଣା କରିବା, ଇଏ ବାବଦରେ ଆମର କିଛି ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛୁ ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲା ନୂଆବର୍ଷ, କଣ ନୂଆବର୍ଷ ତା ମଧ୍ୟ 75 ଭାଗ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷ କଣ? ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭିଡ଼, ଦେଖେଇ ହୁଏ। ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? କେବଳ ଖାଲି କୃପା ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି। କିଛି କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ସିଆଡୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତା ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ କେବଳ ଆମିଷାଦି, ମଦ୍ୟ ମାଦକାଦି ଭୋଜନ କରିବା, ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇବା, এইভাবে পিকনিক করা ইয়ে হচ্ছে যা মানে ইংরেজ নূয়া বর্ষ या नूआ वर्ष जदि निष्ठारे रहिल ताले भल भाव रुह जदि न रहिल नाही आ एथिरु फाए सेथिरु फाए ए कथारे हबनी कि से कथारे हबनी दुईटा नामरे गोड़ देले
ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଠି ଆମର ଏ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ। କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ କେନାଲ ଏ ନାଲକୋ ଏରିଆରେ, ଅନୁଗୁଳର ନାଲକୋ। ଏଠି ବିପଦ କଥା ରଖିବା ଗୀତା ଓ ଭାଗବତ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଆଜି ଅଧିବାସ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଲୋକ କିଛି ନା କିଛି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବାକୁ ମନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତେବେ ଏ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆମକୁ ଟିକେ ଦୟା ରଖିଲେ ଆମେ ସବୁ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏ ଗ୍ରାମର ନାମ ହେଉଛି କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର। କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଇଏ ରାମଙ୍କ ନାମରେ ଏ ଗ୍ରାମଟି ନାମିତ। ରାମଙ୍କୁ କୋଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶର ନିକ୍ଷେପରେ ରାବଣ ଭଳି ଗୋଟେ ମହାବୀର ମଧ୍ୟ ଟଳି ପଡ଼ିଛି, ମାରିଚ ଟଳି ପଡ଼ିଛି। କେବଳ କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସେମିତି ଗୋଟିଏ ନାଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଆଶ୍ରମ ସେଇଠି କରାହେଇଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରମ ହେଇଛି ଯେଉଁ ନାଁଟିକି ସ୍ମରଣ କଲେ ରାମଙ୍କର କଥା ମନେ। हे रघुपति रामचंद्र सीता हरिहर हे रघुपति रामचंद्र सीतापते नाथ हरिहर আজি ହନୁମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ, ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ କହିଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସବୁ କହିଲେ। ରାମାୟଣ ଯୁଗରେ ଆମେ ତ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ବହୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ମନେ ରଖୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେମିତି କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଇଏ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେମିତି ରାମ କି ଆପଣ କହିବେ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ ରାମ, ଇଏ ବାହ୍ୟ। ରାମ କହିଲେ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆପଣମାନେ ବହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହିଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ବା ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ ହଉଛି ରାମ। ଯେଉଁ ପରିବାର ଭିତରେ ପତି ପତ୍ନୀ, ପିତା ପୁତ୍ର, ଭାଇ ଭଉଣୀ
ये सब संपर्क माने मोटामोटी भल थाए निबिड़ संपर्क थाए से होती राम दरबार आम कहू राम को दरबार बेले बेले आम मालिका कथा शुणु मालिका काले लेखा अच्छी जे राम राज्य आसब सी आसब ना सी आसिक गला किंतु वर्तमान जो राज्यटा वर्तमान चली राम राज्य नुहे कारण आम एकाठी केही परस्पर को भल पाई पारुना एकाठी बसी खाऊना एकाठी मनर कथा क्या कही पारुना सी ता ना ये ता ना समस्ते ये चुगुलिया मान को नहीं ये खड़ प्रकृति चुगुलिया प्रकृति मिछुआ लोक को नहीं कौन सी परिवार से आश्रम परिवार हो कि आम घर परिवार ये केवे राम का परिवार ही पारिब तेणु कहुई राम लक्ष्मण जानकी जय भक्त चारि भाई थे आमर कई भाई आम जान समस्त चारि भाई ये जो माँ पेटू जन्म हवा चारि भाई तीन भाई कथा राम जमी गोटे भाई जार आदर्श होची निजे शांति रे बंच अन्य को शांति रे बंचिबा से होगी राम निजे शांति रे बंच अन्य को शांति रे बंचिबा से होगी राम रामकर गोटे आउ गोटे भाई ना होती लक्ष्मण लक्ष्मण के सुचरित्र गुड कैरेक्टर गोटे पदर अच्छी विशाल धन संपत्ति जस गुण थिले असार होई प्राणी चरित्र नथिले तमे कोटिए टंका रखिछ किंतु मद बिक्री रास्ता बेस्या घर को जाओ तुम्हें केवे हेले लक्ष्मण है पाइबे लक्ष्मण से आहार को संयम कर आम ढेंकानाल जिले ओडिशा रे गोटे स्वतंत्र धर्म सृष्टि महिमा धर्म से माने रात्रि में खाते सी कहते यहाँ आम स्वतंत्र किंतु लक्ष्मण दीर्घ 14 वर्ष रात्रि में खाई ना भाई भाउज को काले विपद बाजिब किए शत्रु मारी सी सर धरी धनुषर धरी यज्ञ से आहार को संयम कर 14 वर्ष रात्रि से शोना आ मैथुन 14 वर्ष जंगल में बुलिया मैथुन
तेणु आम समाज आम परिवार आम देश से माने होउचंती लक्ष्मण लक्ष्मण किए जार चरित्र अछि विशाल धन संपत्ति दश गुण थे असार नारी चरित्र धिले खाऊ पछे धन अपार चरित्र नथिले सबु असार तुम पाखे जेते प्रकार कोठा बारी गाड़ी सब तेणु थिले खाऊ पछे धन अपार चरित्र नथिले सबु तेणु जी जीवन चरित्रवान मिछ हुए नहीं अत्यावश्यक टिके सब मिछ हुए नहीं ये लंपटगिरी का पाकर नहीं कपटता नहीं प्रत्येक मनीष सहित तार संपर्क भल जीव मान प्रति दया रखे समय को सदुपयोग करे दुरुपयोग करे ना से राम लक्ष्मण आउ दुईटी भाई दुईटी भाई किए आउ दुईटी भाई भरत आउ शत्रु तेरे भरत किए भरत होउचंती भक्ति रत घरे भक्ति मु मारी पिंधिबी तिलक नाइबी मुंडे शिका नेबी सब नेबी कि मोर प्रीति ना मोर भक्ति अच्छी कि प्रीति ना मु ब्राह्मण मो जातिर लोक मैंने शिक्षा रखुଛନ୍ତି मु रखिनी आप ब्राह्मण मु वैष्णव मो जाति भाई मैंने समय तिलक नाउଛନ୍ତି नाकपुर मुंड जाके तार वैष्णव हो ये सब बाह्य यही भागवत को बुझे जाए भागवत बुझे भक्ति भक्ति रे प्रीति लागे भक्ति रे प्रीति लागे जारा से कहूँ लगे सीता को ठाप करने को जीव किए सबू सैन्य माने कहले आमे जाई पारिबु नाही जदि जीवु आमे एतिकी बात जगह जीवु समुद्र में बसिकी मरी 11 किलोमीटर मात्र 11 किलोमीटर भारत ठारू 11 किलोमीटर परे श्रीलंका तालंका से 11 किलोमीटर को देइया पाई कौन से संरक्षण साहस है सभा बोला हनुमान बसिचंती से बसिचंती हाथ जोड़िकी बही हाथ जोड़िकी बहिचंती पाटी पाकु पाकु करुचंती राम 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 सीता 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 राम राम समस्ते हनुमान को पचारे
हे रामदूत हनुमान लंका को जीव किए आपण जदि जीवे ताले आउ चिंता के दिए हनुमान बोले मु किए मु समुद्र को देई लंका को बोले आपण माने कथा कहउछनी किंतु मो प्रभु जदि कहिबे हनुमान तुम्हें लंका को जीव मु गोटे सेकेंड भी अपेक्षा करी सागे सागे समस्त जाई राम को प्रार्थना कले प्रभु चाबिकाठी आपण का हनुमान को आपण आदेश कले हनुमान सी लंका को जय करी स्वयं राम आसिले जहां को आदि राम अनादि राम इत्यादि कहा जाए श्री राम रघुपति राजा राम धीरे धीरे आसिले हनुमान को मुंड को आउली दे हनुमान तुमको जीवा को पड़ो तुम्हें ही जीवो आउ कई जाई पाद स्पर्श कला रामंकर चरण स्पर्श करी धूली टिके मुंडरे मारी श्रीराम 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 समस्त जगत राम बिना राम 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 होइकरी एका पूजा करने की लंका पहुंची गला तेणु भक्ति रे प्रीति नहीं जारा से कहूं लभे भक्ति रे प्रीति नहीं जारा शत्रुघ्न जहांकर जीवन में शत्रु कई ना आप मन रखु गीतार कर्मयोगर शेष श्लोक पढ़ काली सकाल अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते दुनिया किए केते प्रकार शत्रु अच्छा किंतु सबुठारु दुर्जय महाशत्रु होचन काम जो काम शक्ति द्वारा सुसंतान सुसंतति भल पुओ झील माने जन्म हुए से काम शक्ति को दुरुपयोग कर माने वंशरे कुड़ा महापुओ झील भी जन्म होती कुल पाउस भी जन्म जार शत्रु नहीं ये मित्र तब केवटी गीता कहते बुझे कहते समशत्रु भित्रे तथा मानव शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता कुल्ल निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्ट अनिकेत स्त्रीनवति भक्तिमान प्रियो शत्रु पाई मध्य प्रभु को प्रार्थना करे केमतिया लोक आज अच्छे ना कई बढ़िया अच्छी मत जिते शोधते मोर मुझे प्रार्थना करे
तापर कहले समशत्रौच मित्र तुल्य निंदा स्तुति किए गोटे गाड़ी देला निंदा कर सागे सागे चमकुच नहीं तू अपेक्षा कर रख समीक्षा कर तुल्य निंदा स्तुति संतुष्ट दे रखे यही काम रूपक शत्रु को जे दमन करि पारि संयम करि पारि से होउछनि शत्रु देखु चारोटी भाई चारिटा आप गणी नियंतु आप घरे बस मन पकेबे जो घरे आनंद थिब एक जो घरे चरित्र थिब मद्य मादक गुटुका गुड़ाक कड़ा पान सब आरंभ कर एगुड़ा खाऊ नथिबे तेरे जो घरे आनंद थिब शाग भात खुशी दूध भात खुशी से जो घरे चरित्र आनंद रामायण से घर रामायण भक्ति थी गुड़ाए भक्त रखिक पूजा कले भक्ति आसे भक्ति विक्षिप्त हुए गोटे गोटे घर को बढ़िया गले देखे लक्ष्मी तारिणी जगन्नाथ से दुर्गा काली गुड़े एमती गुड़ाए 10 20 कोड़ी 10टा ये ठाकुर नहीं लगित गोटे ठाकुर पारु ना एते फोटो रखिच केते फूल छिंडौच जेतिकी फूल तुमे छिंडे सेतिकी महू बाजी महू को तुमे अपहरण कर तुम सब फूल छिंडे ठाकुर मूर्ति उपर दो महू बाजी कौन खाए फूल जो सुबास को पवन नहीं जाए पवन गोटे ना हूँ गंधव तुम सब छिने आल पवन कौन फूलर सौंदर्य सूर्य उपभोग करती तुम छिने आल सूर्य को तेणु भक्ति गोटे एमतिया जिनिस नुहे फूल चंदन हरे मंदिले तुम्हें प्रकृत ठाकुर कौन यही नोरुपुड़ाए चंदन रूपुड़ाए धूप रूपुड़ाए देदेले ठाकुर खुशी तुम कर्म जदि खराब तुम भाषा जदि तुम जदि भाषा खराब तुम जदि कर्म खराब तुम चिंता जदि खराब तुम आचरण जदि खराब तुम मनटा जदि बंधिया तुम्हें केमती हम बड़ुआ जे फूल चंदन पूजा सी नुह सी कौन खुशी गीता कहते गीता गीता श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता गीतार कौन कहले श्रद्धावान ए मनीष तुम्हें कौन एते फूल माला नहीं पूजा कर एते फूल कहीं छिड़ौ श्रद्धावान लगते जा भीतर श्रद्धा अच्छी भल पाइबा स्नेह ममता अच्छी सी ही मोर विभूति को जानी जाने
ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଜାଣିବଟା ଭକ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ରଘୁବର ଗୀତ। ରଘୁବର ଗୀତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳିଆ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଜାମା ଲୁଗା ଏସବୁ ମାନେ ଅଳିଆ ମାନେ ଛିନା ଲୁଗା ଯେମିତି ନାହିଁ, ଫିଟ୍ ଫାଟ୍ ନାହିଁ। ରଘୁବର ଗୀତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ବର କେହି ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ବରକୁ ତୁମେ ବାହାର କର। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଲା ତାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେନି ଶାଶୁ। ଝିଅର ମନ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଶେଷରେ ଏମିତି ହେଲା, ମୁଁ ସେ ଲମ୍ବା କାହାଣୀଟାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରୁଛି। ଜୁଆଇଁକି ଡକରା ହେଲା ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରର ଅଛି। ଜୁଆଇଁକି ଡକରା ହବ, ନୂଆ ଲୁଗା ଦିଆଯିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାଲାକରେ ଡାକିଲେ। ଜୁଆଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପିଠା ସବୁ ତା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲା। ଯେଉଁ ପିଠା ଥାଳିଟା ରଘୁବର କୀର୍ତ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ରଘୁ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ ପିଠାରେ ସବୁ ବିଷ ଦିଆ। ସେଇ ପିଠାଟା ଖାଇଲେ ଏଇଠି ସେ ମରିଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଝିଅକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହାଘର କରିବା। ରଘୁବର କୀର୍ତ୍ତନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ପତିବ୍ରତା, ସେ ପିଠା ପୁର ଭିତରେ ବିଷ ଦିଆଇ ଛୋଟିଆ ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ଥାଳିକ ଯାକ ପିଠା ବିଷ, ତାକୁ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରଘୁବର କୀର୍ତ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବିଷ ଥାଳିଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କଲେ। ଓମ୍ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ସ୍ୱାହା। ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ପିଠାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ବେଳକୁ ଚିଠି ଜାଣିପାରିଲେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ ପିଠା ଖାଇବ ନାହିଁ, ବିଷ ଦିଆହେଇ। ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ଆକୁ ଖାଇବି କି ନା? ଯେହେତୁ ମୋ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବା ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି। କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସବାଇ କରିବେନି, ତାକୁ ଖାଇଲେ। ଖାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଷର ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ମୂର୍ଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଇଲେ, ନାଳ ଫାଳ ବୋଇଲା, ବିଛରେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ଡାକ୍ତର ବୈଜ ଡାକ, ଅମକ ଡାକ, ଏମିତି ହଉ 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 ପୁଣି ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ରଘୁବର କୀର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ବିଷ ଗ୍ରାସ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କହିଲେ, ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଯେଉଁ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ
जो घरे चरित्र जो घरे भक्ति जो घरे मित्र भाव था से परिवार होगी वैकुंठ परिवार वैकुंठ समान आहा अटे से स्नेह नहीं श्रद्धा नहीं विश्वास नहीं से भगवान 100 प्रकार फट पूजा कले भी लाभ किछि से केवल फट सजा डेकोरेशन तेणु सज्जन तुलसीदास से कथा सदा विश्वास आदा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पर आ गोटे मध्य रही सीता सीता किए सीता कहले पवित्र जीवन रे जहा करिबो पवित्र मन रे कर निजको पवित्र रख तुम्हें वृंदावन चली गली पवित्र मता नुहे यही मन वृंदावन यही मन काशी यही मन बद्रीनाथ पूरी वाराणसी यही मन वृंदावन यही मन काशी यही मन बद्रीनाथ पूरी वाराणसी पवित्र मन पूजा आसुची चंदन घोरी प्रभु श्री कृष्ण मथुरा को जाइछन्ति कंस मामर धनुଯାत्रा देखिवा से पूजा नई नईका चले टिके चले ओटारे हाथ देकी लोना और पुण टिके नम्बर पुणी चले अनु अनु नहीं देला से कृष्णकर मुख अरे हे मु जीवन रे केते मुह देखी ये विद्यार सुंदर बालपति तुम देखी ये चंदन घोरी घोरी हाथ टीप दर्द है आज यही बालक को मु चंदन टिके सजे कंस मध्य मध्य मारू किंतु मु चंदन तांको ही दे कृष्ण बलराम गोटे रथ जाऊन ये बात घेरिला टिके रुह प्रभु अरे माँ तू कहीं आम रथ घेरु चंदन वेश करती मोर युवती चंदन बेशम करती मोर हेउछि मन माइक फोन धरतु मत मद धरला चंदन बेशम करती मोर हेउछि मन चित्त के धरिब युवती चाही चंद्र कृष्ण कहले माँ तू यदि मत चंदन दबू कंसा रखिब न रख सज्जन भक्ति रे प्रीति नाही जाना सीता हो लगे भक्ति रे प्रीति नाही जाना
ଯଦି କଥା ହେଲା ସେ ଚନ୍ଦନ ନାଇ ଦେଲା ଠାକୁର କଣ କଲେ ତା ପୂଜଟା ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ଟିକିରି ତାକୁ ଟିକେ ଆଉଁଠି ଦେଲେ ପୂଜାକୁ ପୂଜ ଯେମିତି ଆଉଁଠି ଦେଲେ ସେଟା ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଗଲା ନାଚିଲା ପଡ଼ିକିରି ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ମାନେ ପୂଜା ଇଏ କାମ କରିକି ନାଚିଗଲା ଆଉ ଜୀବନରେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଦରକାର ତୁମେ ଏ ମଣିଷ ତୁମେ କେତେ ଲାଭ କରିବ କି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଲାଭଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଲାଭ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଲାଭ ନେଇକିରି ଆପଣ ଯିବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଏ ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଏ ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଏ ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିତୃପିତା ମାନେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବୁଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ମତେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅମୁଖ୍ୟ ପିତୃପିତା ମାନେ ଏଇଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଆମର ଜୀବନର ଅନୁଭବର କଥା ଆଉ କିଏ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେବେ ଆମେ 30 ଜଣ 50 ଜଣ ବସୁ ନା ଯେତେ ଅମୋକ୍ଷ ପ୍ରେତ ଯେ ମୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ହରି କଥାକୁ ଶୁଣି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ପରଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମର ଅପରାଧରୁ ବିମୁକ୍ତ ହେଇ ପୁଣି ପରଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତି ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଏ ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଏ ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଏ ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ ये संसार दिने जीवा हम लेखा पढ़ा हिसाब हम पाप कलु केते पुण्य कलु केते जदि देखा जाए आजिर सत्संगरे आपण माने बसिचंती प्रभुर कथा शुणुचंती साक्षी अछंती चित्रगुप्त से निश्चय कहिबे प्रभु ये अनुगुल कांदसर ग्राम नालकोसर बसिकी सत्संग आपन को गोटे भल जन्म दि जाए
तेणु सज्जन जीवन जिते कथा आपण अर्जन कर ये जीव साधु संग बीनो ए जीव साधु संग बीनो सत्संग सत्संग आउ गोविंद मठ आउ सब मिछ बंजाई आउ सब बंजेई जानी आमे बसिकी भजन करू बंजेई निशा छाड़ी गल से भजन सरी गला तेणु सब बेले मन रखिबे सत्संग साधु संग आउ गोटे कथा मन रखिए आजिकल जो साधु संग सत्संग हूँ मु बलिया बाबा यहाँ मो सत्संग मु जहाँ कहली आपण माने सी सत्संग बुझे ये सत्संग बुझे मुझे कहबी ये वर्ष कहली पुणी आर वर्ष कहबी पुणी मुझे ये सत्संग भी लाभ ठाकुर दिगवानंद गोटे भाषा मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे तेणु साधु संग साधु ये साधु भल से साधु खराब एते कथा विचार कले केते बेले समय आप मानकर अछि मने रखंतु भागवत से पदटी कर्म मोहर मूल बीज जने कोई उठे जा कर्म मोहर मूल बीज जने कोई उठे जा कर्म मोहर मूल बीज सज्जन आउ समय अच्छी आम कहवा तेरे जो कथा राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न ये पांचटी तत्व जो घरे अच्छी जो गाँव अच्छी जो देश अच्छी से हूँ वैकुंठ जो यहाँ नहीं सी हूँ नरक अच्छा ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न करे आउ किए आज जान से के हनुमान मनोजल प्रथमे समय को सदुपयोग कर केवल हरि बोली आउ दरकार यदि आम कहवा ना लंबा लंबा मंत्र दरकार से सब किसी दरकार नहीं खाली जदि कहीदेव हरि से दरकार दुख को जी हरण करे समय को जी हरण करे आयुष को जी हरण करे पाप को जी हरण करे ताप को जी हरण करे से ही होउचंदी हरि
ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କବାର ହରିବୋଲ କାହିଁ କୁହନ୍ତି ଆଉ କଥା କୁହନ୍ତି ହରିବୋଲ ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ରହିଛି ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ରହିଛି ଶଙ୍ଖର ନିନାଦ ତାରି ଭିତରେ ରହିଛି କୀର୍ତ୍ତନର ये सब जाक मिशीगले ये तो जीवनटा अमृतमय हरि यथा समय यथा कार्य कर ये होचले राम जीवन ना 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 होगला नु नुमा सूर्य को नमस्कार पानी को गंगा बोली कही नमस्कार बिछणा रे बसी हृदय को चिंतन करी नमस्कार बिछणा रे उठिला बेले हृदय को चिंतन करी नमस्कार करी पिता माता यदि जीवित थांती सीधासଳଖ नमस्कार कर जदि न थांती मने मने स्मरण करी नमस्कार कर यही भली यदि नमस्कार करी शिखिब सेतिकी यथेष्ट तेणु नुमः आउ जेते पाठ पढ़ी खाओ जेरे बड़ लोक हो नम्रता भाव जगन्नाथ मूर्ति दिए आम देखी बलिया आसला प्रथम नमस्कार कला कहीं जगन्नाथ प्रतिष्ठा ही खाली मूर्ति रही ना सी मूर्ति जहाँ प्रतिष्ठा रहे से विषय कहने आदेश नहीं कह कहीं जगन्नाथ जो शब्द ताकू प्रणाम कले जा न कले जगन्नाथ ही जगन्नाथ अच्छा बलिया आपण मान नमस्कार कला आपण मान मन प्रथम दी थर नमस्कार नर नारायण आपण मान कहीं नमस्कार कला आपण मैंने आशीर्वाद करेंगे कि न करेंगे वो कहीपरि नमस्कार अधिकारी होती निजे आकाशात पतितं तोयं यथा गच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति देखो ये नदनदी प्रवाहे मिलंती जलधि लवण जले भागवत कहले ये दुनिया रे जिते नद नदी देखु तो पूरा कुआड़े जाउछथि समुद्र पूरी समुद्र रु आसीबे पूरी नद नदी गीता कहले तथा नदीनां भवंग वेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तमानिर्मरणोपवीरा विसन्ति वक्त्राणबीजन्ति तेणु सबु कथा गोटे आमे वर्तमान विभिन्न गाँव आइले विभिन्न घर आइले विभिन्न ना धरिकी आइले विभिन्न रूप धरिकी आइले वर्तमान कौट अच्छे गोटे जगह बैठे ना तेणु यहाँ कौन मद भक्ता दत्र गायन्ति जमती गीता बनाई श्रीम भगवत गीता श्री कईटा अक्षर मिसिक श्री है
ଗାଲବେଶ ର ଫଳା ଇକାର ତେଣୁ ତା ନା ଶ୍ରୀ ହେଲା। ଇଏ ତିନି ଯଦି ଏକ ହଉ ଜୀବନରେ କୌଣସି କଥା ତିନିଟା କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଦରକାର। ଶ୍ରୀଟା କଣ? କର୍ମ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ସମାନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। কর্ম করিব নানা মতে করিব কর্ম কর্ম করিব নানা মতে করিব কর্ম করিব জ্ঞান। ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇପଡ଼ିଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ମାରି କାନ୍ଦିଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ତା ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଲା। ସେ ଯୋଗ କଲା, ପ୍ରଥମେ ସବାସନ କଲା, ଠିକ ହେଇକିରି ପେଟେଇଲା, ଗଚ୍ଛବ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏସବୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ତେବେ କାନ୍ଦିଲା ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀ। ଶ୍ରୀର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଶବ୍ଦ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଶରଣରେ ରହିଲା। ଶରଣ ନିୟ ମୋର ପାଦେ ଶେଷ ତମେ ତ ଏତେ କଥା ରାବଣ କହୁଛ, ରାବଣ ବିଭୀଷଣ ଭାଇ ନା କଣ? ହଁ ଭାଇ, ତାକୁ ତଡ଼ିଦେଲ। ରାବଣ ସେଇଠି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ତଡ଼ିବା ଲୋକ କି? ତଣ୍ଟି ଯିବି ମାରିଦେବା ଲୋକ। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ମିନିଟରେ ମାରିଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ହେ ରଘୁପତି, ହେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ରାବଣ, ଦଶାନନ ପଚାରୁଛି, ମାଇଲି ନାହିଁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ତା ଉତ୍ତର ତମେ ଦିଅ। ବିଭୀଷଣ ମୋର ସାନ ଭାଇ, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ ଅବୁଝା ହେଲା। ସେ ଖାଲି କହିଲା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରି ରାମଙ୍କର ଶରଣ ନିଅ, ତାହେଲେ ମୋର ବୀରତ୍ୱପଣର ଲାଭ। ମୁଁ ଭିକାରୀଙ୍କ ଭଳି ଶରଣ କରିବି, ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟା ମାରିବେ। ଯା ଆପଣଙ୍କ ଆଚ୍ଛା ଦଶାନନ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତୁମକୁ ପଚାରିବି, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ମଲା? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଏକମାତ୍ର ଜାଣିଥିଲା ଯେଉଁ ଦିନ ସୀତା ହରଣ କରିବି ସେଦିନ ମରିବ। ସେ ଲୋକଟା ଜାଣିଛି। ତାକୁ ଉଠେଇଲି, ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠେଇଲି। ସେ ପ୍ରଥମେ ମନା କଲା, ତାକୁ ମାଇକିଆ ଭେଜା କରି ଶୋଧି ତାର ଗଲା, ରାମଙ୍କ ବାଣରେ ଗଲା, ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। ଆଉ ଖରାପ କଥା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କୋଦଣ୍ଡ ସରଳ
ହାତରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଜୀବନ ଦୀପ ନିଭିଯିବ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଶବ୍ଦ ଶରଣ ଆଉ ଦୀର୍ଘେଇକାରଟି କଣ? ଈଶ୍ୱର। ସେ ଈଶ୍ୱର ଘର କୋଉଠି? ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦେ ସର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠ। ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ସବୁଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘର ହଉଛି ମଣିଷର ହୃଦୟ। ଏଇ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଅଛି, ଏତେ ନିକଟରେ। ମୁଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଧାର କରିବି, ଲୋନ କରିବି, ପୁରୀ ଯିବି, ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି, କିବା ଗୋଟେ ଶୋଇ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରକେ ତୁମେ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଚିନ୍ତନ କରିଛ କି? ହେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଡାକିଛ କି? ଆଉ ଡାକି ନା ତ ମୁଁ ଗାଧେଇବି, ସେ ନୂଆ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବି, ଗୋଟେ ପଇସା ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରି ପିଲା ପିଲି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପୁରୀ ଯିବି, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। এইটা ବି ଅଲଗା କଥା। ନିକଟରେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳ Pati to